kualifikasi Piala Dunia zona Afrika ya, mulai November 11 2021 waktu 21.00 kalau nggak salah, ini waktu WITA ya. Ada Tanzania versus Republik Kongo, Demokratik Kongo, kemudian Uganda versus Kenya, kemudian ada Ethiopia versus Ghana. Kemudian 12 November 2021 ada Benin versus Madagaskar, Kongo versus Namibia, Rwanda versus Mali, Afrika Selatan versus Zimbabwe, Togo versus Senegal, Djibouti versus Algeria, Burkina Faso versus Nigeria. Kemudian Sabtu 13 November 2021 ada Guyana versus GNB ya. Kemudian ada Gabon versus Libya, kemudian Sudan versus Maroko, kemudian Angola versus Mesir, kemudian Zambia versus Mauritania, kemudian Malawi versus Kamerun. 14 November ada Liberia versus Nigeria, Ekuator Guinea versus Tunisia, Cape Verde versus Afrika Tengah, kemudian ada Pantai Gading versus Mozambik, dan Madagaskar versus Tanzania, Kongo Demokratik Republik versus Benin, kemudian Zimbabwe versus Ethiopia. Kemudian 15 November Mali versus Uganda, Ghana versus Republik South Afrika, Senegal versus Kongo, kemudian Kenya versus Rwanda, dan Namibia versus Togo grup. Selanjutnya ada GNB, Guinea Bissau versus Sudan, Nigeria versus Djibouti, kemudian Mesir versus Gabon, Mozambik versus Malawi, Libya versus Angola. Ada Wednesday, Liberia versus Afrika Tengah, Algeria versus Burkina Faso, kemudian Nigeria versus Cape Verde, Maroko versus Guyana, Tunisia versus Zambia, kemudian ada Kamerun versus Pantai Gading, dan Mauritania versus Guinea Ekuator.